ये चैप्टर इतना खूबसूरत है, ये मौजू इतना खूबसूरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सफ़र पर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक खेमे के करीब से होता है। एक बावकार खातून खेमे के बाहर बैठी हुई है। वो मुसाफिरों की खिदमत किया करती थी, मुसाफिरों की खातिरदारी किया करती थी। उस औरत का नाम जानते हो? आशिक सारे जानते हैं, नाथखान सारे जानते हैं। वो कौन है? उम्मे माबद है, जिसके कलाम की अजमतों के तराने दौरे हाजिर के फुसहा अलापते हैं। बड़े बड़े अदीब उसकी अजमतों के तराने अलापते हैं। वो खातून बैठी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुछ गोश्त है, कुछ दूध है, अगर बेचना चाहो हम खरीद लेंगे। एक रिवायत में बेचने का जिक्र है, एक रिवायत में मुतालबा किया, तलब किया कि गोश्त दो या दूध दो। उम्मे माबद कहती है, कहत साली का ज़माना है, शदीद कहत पड़ा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो अरब लोग हैं, मुसाफिरों की खिदमत के लिए यहाँ बैठते हैं, मुसाफिरों की खिदमत करते हैं, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उसके खेमे के अंदर मौजूद एक बकरी पर पड़ती है। वो बकरी इंतहाई लागर, इंतहाई नातवा, इंतहाई कमज़ोर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की तरफ इशारा किया। उम्मे माबद कहती हैं, अरे ये बकरी ये तो लागर कमज़ोर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है उम्मे माबद, अगर तू इजाज़त दे तो इसका दूध धो लूँ। उसने कहा, बड़े शौक़ से दूध धो लीजिए, लेकिन इसमें दूध है कहाँ? इसके थनों में दूध है ही नहीं, ये इस कदर कमज़ोर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पुश्त पर हाथ रखते हैं, बकरी के दोनों पाँव मिलाते हैं। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके थनों पर हाथ रखते हैं। मेरे आका दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, या अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकतें पैदा कर दे, इसे मुबारक बना दे, इसे बरकत दे दे। जो ही मेरे आका ये दुआ पढ़ते हैं, आका के हाथ लगने की देर थी, उसके थन में दूध उतर आता है। इतना दूध उतर आता है, इस कदर दूध आ जाता है कि उसकी टांगें खुल जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उम्मे माबद बर्तन ले आओ। उम्मे माबद बर्तन लाती है, वो बर्तन दूध से भर जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद को दूध देते हैं। उम्मे माबद कहती है, पहले आप पिए। मेरे आका फरमाते नहीं, पहले तू पी। खैमे के अंदर और भी लोग मौजूद हैं, उनको भी दूध पिलाया जाता है। आका के हमराइयों को भी दूध पिलाया जाता है। फिर आका खुद दूध पीते हैं और दूध पीते हुए फिर कहते हैं, साकिल कौमी आखिरुहुम, कौम को पिलाने वाला जो साकी होता है सबको पहले पिलाता है फिर आखिर में पीता है। साकी कौसर का भी, साकी कौसर मेरा जो मीरे में खाना बना, सब चांद सूरज घुम बने, हर नज्म पैमाना बना, और हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मजाज। दिल बड़ा होशियार था, उस दर का दीवाना बना, ये दिल बड़ा होशियार था। अब उम्मे माबद का दिल आ रहा है मोहम्मद अरबी पर। अरे ये कौन कमाल वाला कि जिसके हाथों में इतनी बरकत, जिसके हाथों में इतनी तासीर, हाथ लगे थन दूध से भर गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और बर्तन ले आओ करके सारे बर्तन लाए जाते हैं। सारे बर्तन दूध से भर जाते हैं, सब दूध पीते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको दूध पिलाते हैं। आका वहां से फौरन तशरीफ ले जाते हैं। उम्मे माबद से खता हो गई, नाम नहीं पूछा ये कौन आया था जिसमें इतनी बरकत थी, ना नाम पूछा ना पता पूछा। आका का आना जाना देखती रह गई, ये कौन आया? हसीन और जमील आया जिसका हुस्न ऐसा मुनफरिद कि उसके हुस्न का मुकाबला दुनिया का कोई हसीन कर नहीं सकता। आका तशरीफ ले जाते हैं। उम्मे माबद नाम तक नहीं जानती, अबू माबद। उम्मे माबद का खामन जब बकरियां चरा के अपने रेवट के साथ घर आता है, देखता है अनवार और तजल्लियात की बरसात हो रही है। अबू माबद कहता है, यहाँ कौन आया था? आज घर में रौनक दोबाला हो चुकी है, आज ये खेमा मुअत्तर और मुअंबर हो चुका है, खुशबू आ रही है। अरे मैं कहता हूँ वो तो छोटा सा खेमा था, मोहम्मद अरबी का गुजर मदीने की गलियों से 1400 साल पहले हुआ। आज भी आशिक वहाँ जाते हैं, उन्हें आज भी खुशबू महसूस होती है। अबू माबद को खुशबू क्यों नहीं महसूस हुई होगी? अबू माबद ने कहा, मेरे घर की रौनक बदल गई, कैफियत बदल गई, हालात बदल गए। है उम्मे माबद, कौन आया था? उम्मे माबद ने कहा, मैं नहीं जानती, एक आने वाला आया था। कहा नाम किया। उम्मे माबद ने सोचा, नाम तो पूछा नहीं, अपनी जानिब से नाम रख लिया। कहा जो आया था उसके आने से घर में बरकत आई, घर में रौनक आई, घर में नूर आया। उसने एक दुआ की, दुआ में बरकत के अल्फाज थे। उसने कहा, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, है अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकत पैदा कर दे। कहा जिसके आने से इतनी बरकतें आई हैं वो यकीनन बरकत वाला है। उम्मे माबद ने अपनी तरफ से नाम रख दिया। कहा मुबारक आया था। क्या कहा? कहा मुबारक आया था, कहा मुबारक आया था। अबू माबद ने समझा नाम ही मुबारक था। कहा मुबारक कैसा था? मुबारक कैसा था?
ذرا مبارک کا حلیہ تو بیان کرو، وہ کون مبارک تھا جس کی اتنی برکت، انوار و تجلیات کا نزول، گھر میں نور کی برسات، وہ مبارک کیسا تھا؟ معبد نے، عرب کی اس بادہ نشین خاتون نے آقا کے حسن کی، اس پیکر نور کے حسن کی ایسی دلاویز تصویر کشی کی، خدا کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس خاتون کو ایسا حقیقت شناس بنایا، ایسی حقیقت شناس آنکھوں سے نوازا اور ایسی حقیقت ترجمان زبان سے نوازا کہ آج کے ادبا، آج کے فصحا اس کلام پہ ناز کرتے ہیں کہ کیسی تصویر کشی کی آقا کے حسن کی، کہ آپ بتاؤ تو صحیح وہ مبارک کیسا تھا۔ آپ بھی سنیے، اگر سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہو، دل رکھتے ہو، عشق رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، دیوانے ہو آقا کے، تو سنو معبد نے آقا کا حسن کیسے بیان کیا۔ کہا فرأیت رجلا ظاہر الوضعۃ ملیح الوجہ قسیم وسیم قسیم وسیم وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع وفی عینیہ تاج وفی اشفارہ وطف قسیم وسیم اذا صمت فعلیہ الوقار اذا تکلم سما وعلاه البهار ابهى الناس اجمله من بعید واحسنه من قریب۔ کیا کلمات ہیں معبد کی، ترجمہ جاننا چاہتے ہو معبد نے کیا کہا؟ معبد نے کہا فرأیت رجلا، میں نے ایک مرد دیکھا، ظاہر الوضعۃ، جس کا حسن بہت نمایاں تھا، ساخت بڑی خوبصورت تھی، بڑا خوبرو تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، چہرے میں ملاحت تھی، ملیح الوجہ تھا، قسیم وسیم، قسیم تھا وسیم تھا۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں قسیم کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ایک حسین شخص، جمیل شخص، خوبصورت شخص۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو علیحدہ علیحدہ اپنی امتیازی خوبصورتی رکھتا ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا کسی کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، کسی کی آنکھوں کا ذکر کریں نا ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اس کا مطلب ہے آنکھیں خوبصورت ہیں لیکن بال اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، لب اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، کان اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو انڈیپینڈنٹلی علیحدہ علیحدہ اتنا خوبصورت ہو کہ جس کے حسن کا مقابلہ کوئی کر ہی نہ سکتا ہو۔ معبد نے کہا قسیم، میں ترجمہ کرتا ہوں، قسیم کا معنی یہ ہے جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اس کی آنکھوں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں، جس کی زلفیں اتنی خوبصورت ہیں اس کی زلفوں جیسے کسی کی زلفیں نہیں، اس کے لب اتنے خوبصورت ہیں اس کے ہونٹوں جیسے کسی کے ہونٹ نہیں، اس کی انگلیاں اتنی خوبصورت ہیں اس کی انگلیوں جیسے کسی کی انگلیاں نہیں، ارے اس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہیں اس کے قدموں جیسے کسی کے قدم نہیں، اس کا کلام اتنا خوبصورت ہے اور اس کی بولی جیسے کسی کی بولی نہیں۔ کہا قسیم وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو ایک مرتبہ دیکھو تو بار بار دیکھنے کا من کرے، بار بار دیکھنے کا جی چاہے۔ دنیا کا کوئی بھی حسین شخص ہو نا، آپ اسے ایک مرتبہ دیکھیں، دو مرتبہ دیکھیں، تین مرتبہ دیکھیں، وقت آتا ہے رفتہ رفتہ دل اکتا جاتا ہے، دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان ایک مرتبہ دیکھے، ایک دن دیکھے، دو دن دیکھے، ایک مہینہ دیکھے، دو مہینے دیکھے، بالآخر دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن وسیم اسے کہتے ہیں جو اتنا حسین ہو، ارے جسے جب دیکھو جی چاہے اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ کہا قسیم وسیم، قسیم بھی ہے وسیم بھی ہے، جسم کا ہر حصہ انڈیپینڈنٹلی خوبصورت اور حسن میں کمال۔ وسیم ایسا دیکھو تو جی چاہے دیکھتا ہی رہوں، ارے آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائیں اس حسن کو جس کا ایسا حسن ہو، اسے وسیم کہتے ہیں۔ کہا میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وسیم بھی ہے، میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وفی صوتہ سہل، وفی صوتہ سہل، کہا آواز، ارے کیا پرکشش آواز، کیا گونجدار آواز، کیا دلکش آواز۔ وفی عینیہ تاج، سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، ابرو ملے ہوئے، پلکیں لمبی۔ کہا اکحلو احولو ازجو اقرنو، اکحلو احولو ازجو اقرنو۔ کہا آنکھیں اتنی خوبصورت، ابرو آقا کے پتلے پتلے اور ملے ہوئے، پلکیں لمبی، آنکھیں خوبصورت، سیاہ آنکھیں، سرمگی آنکھیں، اور میرے آقا کی آنکھوں کا حسن 7 الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کیسے کریم آقا ہیں جن آقا کی آنکھوں کے حسن کے لیے
لیے بھی عربی زبان میں سیرت نگاروں نے 7 الفاظ استعمال کیے ہیں. آقا کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں, آپ بھی یاد کیجئے. نین کونین کے والی کے کتنے خوبصورت ہیں. کہا اشکل, اکحل, ادعج, اہدب, احور, ابرج, انجل. میرے آقا کی آنکھیں, یہ 7 الفاظ میرے آقا کے نینوں کے بارے میں ہے. اشکل, اکحل, احور, اہدب, ابرج, انجل. میری آقا کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں. ارے ترجمہ تو کر دو, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ کیسے کروں؟ میں تو ایک ہی بات کہوں گا, ان کی آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ رب نے پوری کائنات میں کسی کی آنکھیں ایسی بنائی ہی نہیں ہے. یہ آنکھیں ہیں میرے آقا, یہ حسن مصطفیٰ ہے. پھر کہا مبارک کی گردن, مبارک کی گردن, وفی عنقہ سطعون. کہا اس کی گردن بھی چمکدار تھی. وفی لحیتہ کثاثۃ, ریش مبارک گھنی تھی, گردن میں چمک تھی, ریش مبارک گھنی تھی. کیا کہوں کیسا تھا؟ جب خاموش ہوتا تھا, اذا صمت فعلیہ الوقار. لیکن میرے آقا کی خاموشی کیسی خوبصورت, میرے آقا کا کلام کیسا خوبصورت. کہا اذا صمت, جب چپ ہوتا تھا نا تو وقار پیدا ہو جاتا تھا. فعلیہ الوقار, کہا جب بولتا تھا. اذا تکلم سما فعلاہ البہا, کہا جب بولتا تھا تو وقار اور بڑھ جاتا تھا, رونق اور بڑھ جاتی تھی, چہرے کا نور اور بڑھ جاتا تھا. اس کی خاموشی بھی حسین, اس کا بولنا بھی حسین. میرا مبارک کتنا خوبصورت ہے. اچھا, اس مبارک کے حسن کا ذکر ایک اور روایت میں بھی آیا. کہا آواز دلکش, آواز گونجدار. آقا کے چہرے کا نور کیسا ہے؟ کأن الشمس تجری فی وجہی, گویا کہ سورج آقا کے چہرے میں تیر رہا ہے, تیر رہا ہے. آقا کا چہرہ سورج کی طرح نہیں. ارے سورج کہاں آقا کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سورج کا حسن کہاں, کہاں محمد عربی کا حسن. کہا کأن الشمس تجری فی وجہی, as if the sun is swimming in the face of the son of آمنہ. اور کہا گال فقط نورانی نہیں, ایک تو ہوتا ہے چہرے میں چمک ہو, نور ہو, روشنی ہو. کہا روشنی بھی تھی لیکن سرخی بھی تھی. چہرے میں نور بھی تھا, روشنی بھی تھی, سرخی بھی تھی. اور کہا ناک باریک تھی میرے آقا کی, میرے آقا کی ناک باریک تھی اور ناک پر ہمیشہ ایک نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا. آقا کے بازو لمبے تھے, انگلیاں سیدھی تھی, ہاتھ کشادہ تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی رگیں نظر نہیں آتی تھی, وینز نظر نہیں. یہ حسن کے خلاف ہے. دیکھیں اگر کسی کے ہاتھ کی وینز نظر آ رہی ہوں, پاؤں کی وینز نظر آ رہی ہوں, رگیں نظر آ رہی ہوں, تو رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے منافی ہے. رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے خلاف ہے. کہا میرے آقا کے ہاتھ ایسے خوبصورت ہیں, رگیں نظر نہیں آتی تھی, پاؤں ایسے خوبصورت ہیں, رگیں نظر نہیں آتی تھی. اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کیسے تھا؟ مستوی الصدر والبطن, سینہ اور پیٹ برابر تھے, جسم سیدھا تھا اور سینہ اور پیٹ برابر. دیکھیے اگر کسی کا سینہ بہت آگے ہو, بڑا ہوا ہو, پیٹ بہت اندر ہو, یہ بھی حسن کے خلاف ہے. پیٹ باہر ہو, سینہ اندر ہو, یہ بھی حسن کے خلاف ہے. کہا نہیں, محمد عربی کا حسن کیسے؟ مستوی البطن والصدر, پیٹ اور سینہ بالکل برابر تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بالکل سیدھا تھا. اچھا آئیے ام معبد کی روایت کی طرف پھر آتے ہیں. ام معبد نے اب جو کلام کیا نا, خدا کی قسم کمال کر دیا. کہا ابہ الناس وَأَجْمَلُهُ مِنْ بَعِيدٍ. کہا ایسا خوبصورت تھا, جب دور سے دیکھو نا تو بڑا خوبصورت لگتا تھا. دور, اچھا کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں, کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں, قریب سے دیکھو انسان یار وہ بات نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے. دور سے بڑا اچھا لگتا ہے, قریب سے دیکھو نا تو بندہ کہتے ہیں وہ بات نہیں ہے. کہا محمد عربی کے بارے میں, کہا مبارک کیسا تھا؟ کہا مبارک ایسا تھا. اب الناس اجملہ من بعید, کہا دور سے دیکھو خوبصورت لگتا تھا. کہا وہ احسنہ من قریب, قریب جا کے دیکھو کیسا لگتا تھا. کہا دنیا والوں کا حسن ایسا ہے, دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں, قریب سے دیکھو بندہ کہتا ہے وہ بات نہیں ہے. میرا مبارک ایسے ہے, دور سے دیکھو اچھا لگتا ہے, قریب سے دیکھو من چاہتا ہے کیا بات ہے, کیا بات ہے, اور کیا پتہ میرے سرکار دیا.
کیا باتاں مدنی من ٹھار دیا، کیا بات ہے، اس سے حسین تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، دور سے بھی خوبصورت، قریب سے دیکھو اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے، کہا کیا خوبصورت ہے۔ اور دوری کا تصور ایک اور بھی ہے، دوری اور قرب کا تصور ایک اور بھی ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ کسی کو دور سے دیکھو تو انسان کسی سے دور رہتا ہے نا، اس کے قریب نہیں ہوتا، تو انسان اس کی ریالٹیز کو نہیں جانتا۔ اس کے ساتھ وقت گزارے نا، تجارت کرے، سفر کرے، ٹریول کرے، دور دور رہے، بندہ اچھا لگتا ہے، قریب آ جائے تو وہ بات نہیں ہوتی۔ میرا مبارک اتنا خوبصورت ہے، میرا مبارک اتنا پیارا ہے، جب تک دور رہو دیدار کی تمنا راتوں کو سونے نہیں دیتی، اور جب قریب ہو جاؤ جدائی کا خوف نیندیں حرام کر دیتا ہے۔ ارے کہیں جدا نہ ہو جاؤ، وہ اتنا پیارا ہے، دور سے دیکھو پیارا، قریب سے دیکھو اور پیارا اور خوبصورت ہے۔ ایسا حسن ہے میرے مبارک کا۔ اور پھر اس دوری اور قرب کا ایک، وہ میری تقریر یاد ہے نا آپ کو، جب میں نے رمضان کے بارے میں حکم بتایا تھا، وہ اسٹرانومی کی بحثیں بتائی تھی، بعد زمانی اور بعد مکانی، قرب زمانی اور قرب مکانی۔ ایک بعید وہ ہے جس نے حضور کا دور نہیں پایا، حضور کا زمانہ نہیں پایا، حضور کا وقت نہیں پایا، وہ دور ہے، یہ بھی دوری ہے۔ اور قرب کس کو ملا؟ صحابہ کو ملا۔ صحابہ نے حضور کو قریب سے دیکھا تھا، تو صحابہ کو وہ قرب ملا، ہمیں وہ قرب نہیں ملا۔ میرا مبارک اتنا خوبصورت ہے کہ جو قریب سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے، جو دور سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ قریب سے دیکھنے والوں نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا، کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ نے میرے آقا کو قریب سے دیکھا تھا نا، جب قریب سے دیکھا تو کہا میں نے محمد عربی جیسی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ یہ نہیں کہا ما رأیت رجلا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا ما رأیت انسانا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان نہیں دیکھا، کہیں نہیں کہا کہ میں نے مرد حضور سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، کہا پوری دنیا میں جتنے بھی حسن دیکھے، سورج دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاند دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر، اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی گتھا زلفوں کا ساون دیکھ کر۔ ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور پھر جس نے 1400 سال بعد دیکھا اس نے کیا کہا؟ بک چند بدر شاشانی، بت چمکے لاٹھ نورانی، کالی زلفت اکمستانی، مخمور اکیہن مد بڑی۔ اس نے کہا اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ جس نے دور سے دیکھا اس نے کیا کہا، جس نے قریب سے دیکھا اس نے کیا کہا؟ ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا یتلألؤ وجہہ کتلألؤ القمر لیلۃ البدر، ارے ایسا نورانی جگمگاتا چہرہ جیسا 14ویں کا چاند ہو۔ ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہا ایسا خوبصورت ہے کہ کسی ماں نے ایسا خوبصورت بیٹا جنا ہی نہیں ہے، ایسا خوبصورت ہے۔ وہ تو قریب والوں نے کہا، اور پھر دور والے نے کیا کہا؟ کہا لم یأتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، انفیت شن و سخا کا عطب ہے، گیسوے پاک ہے ابر کرم پر سنہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ جس نے دور سے دیکھا اس نے کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ اس نے کیا کہا؟ دور والے نے کہا، بریلی والے نے کہا، قریب والے نے کہا کہ ایسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، اور بریلی والے نے کہا ارے مجھے تو پھول ہی نظر آ رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن، پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ کس نے کہا؟
ने कहा सर ताब कदम है तन्ने सुल्तान ने जमन फूल, चिश्ती मलंग पढ़ रहा, सर ताब कदम है तन्ने सुल्तान ने जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्यों लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। दंदान लबो जुल्फ रुखे शे के फिदाई, 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 है दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। क्या बात, क्या बात, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। ये हुस्न है, जो करीब से देखे वो क्या कहता है, जो दूर से देखे वो क्या कहता है। मुझे लोगों ने कहा बताओ हुजूर का हुस्न कैसा है, या उम्मे माबद का वाक़या बयान कर दूं। मेरा तो उम्मे माबद का वाक़या इतना लंबा हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ किताबों से नहीं देखते। हाँ, सिर्फ किताबें नहीं, क्यों? किताबों से दलाइल दूं या तसव्वुर में उन्हें लाऊं, किताबों से दलाइल दूं तसव्वुर में उन्हें लाऊं। कोई मुझसे पूछ बैठा है मेरा महबूब कैसा है, रुखे मुस्तफा वो किताब है कि मोहब्बतों का निसाब है, मेरे दिल की है यही आरज़ू दिन रात उसे देखा करो। सफाए दिल पे नक्श है शक्लो सूरत यार की, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में, इश्क की सारी दास्तान, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में। अब अबू माबद हैरान परेशान, उसने कहा ऐसा खूबसूरत है। अबू माबद ने कहा जो इतना खूबसूरत, जो इतना प्यारा, अरे आइंदा कभी वो आए ना तो मुझे फौरन बुला लेना, आज के बाद मैं कभी बकरियां दूर नहीं ले जाऊंगा, कभी तो ये मैं इतनी बड़ी महरूमी, इससे बड़ी और महरूमी क्या, उसमें बकरियां चराने के लिए चला गया और मुबारक आके चला गया। उसने कहा ठीक है। अब बेचैनी बढ़ती चली गई, उम्मे माबद पता नहीं पूछा, एड्रेस नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा, वक्त गुजरता चला गया। एक दिन ऐसा आया, उम्मे माबद अपने बेटे के साथ अपने घर से जाती है, दुकान पर जाती है, मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो अचानक बेटे ने सिद्दीक़ अकबर को देख लिया। किसने किसको देख लिया? बेटे ने सिद्दीक़ अकबर को देख लिया। बेटे ने कहा या उम्मा इन हाज़ा रजुल लज़ी काना माल मुबारक, या उम्मा इन हाज़ा रजुल लज़ी काना माल मुबारक, माँ देखो, अरे ये वही मर्द है जो उस दिन मुबारक के साथ हमारे घर में आया था। फौरन अबू बकर सिद्दीक का ताकुब करते हैं, सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं अरे तू तो नजर आ गया, बता हमारा मुबारक कहाँ है? सिद्दीक़ अकबर ने कहा कौन मुबारक? अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कौन मुबारक? कहा अरे वही मुबारक जो घर में आया तो घर में अनवार और तजल्लियात की बरसात आ गई थी। बकरी वाला वाक़या सुनाया। सिद्दीक़ अकबर ने कहा अच्छा मुबारक को मिलना चाहते हो, आओ तुम्हें मुबारक से मिला दूं, आओ तुम्हें मुबारक से मिला दूं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं, सिद्दीक़ अकबर ले जाते हैं, ये मुबारक का दीदार करते हैं, मुबारक को देखते हैं, कलिमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, अपने घर वापस आते हैं, अबू माबद कमरे में आ जाते हैं। अबू माबद आते हैं तो अबू माबद कहता है घर का नूर बता रहा है मुबारक फिर आया था। कहा आज मुबारक नहीं आया था, हम मुबारक बेवास होकर आए हैं। वो मुबारक ऐसा है उसे मिलकर आओ तो घर नूरानी हो जाता है। फिर ये जाते हैं सारे, फिर घर वाले
پھر ابو معبد بھی جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان، اور یہ بکری یہ 18 سال تک بکری زندہ رہتی ہے، یہ بکری 18 سال۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جب ایک شدید قحط پڑا تھا، اس وقت تک یہ بکری زندہ رہتی ہے 18 سال تک، اور ایسا شدید قحط تھا کہ کنویں سوکھ چکے تھے، چشمے سوکھ چکے تھے، کہیں پانی نہیں ملتا تھا، سب نہریں بند تھیں۔ معبد کی بکری کی دودھ والی نہر جاری تھی، وہ نہر ابھی بھی جاری تھی، لوگ دور دور سے آتے۔ اور پھر ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے اس بکری کی زیارت بھی کی ہے۔ یہ معبد کا وہ واقعہ جس نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دل برانہ انداز میں بیان کیا۔ یہ تو صرف ایک روایت ہے معبد کی، ایسی کتنی روایات ہیں ایسی، اور پھر سارا قرآن یہی حسن مصطفیٰ ہے۔